School of Warrants. In this episode, we will guide you on how to use the Live Matrix, Macquarie's groundbreaking online tool that shows you where the market maker's bids and offers will be, based on various price points in the stock or index, in real time. The Live Matrix is found on Macquarie's website and can be accessed via our homepage or in the Warrant Tools section. After clicking on the warrant name, you will see the Live Matrix for that warrant, showing a range of prices for the underlying along with the corresponding warrant's bid and offer levels. The Live Matrix is linked to Macquarie's market-making system, so any changes in pricing will be automatically updated. Using the example of an AirAsia call warrant, suppose you want to know what the price of the warrant will be when AirAsia trades at 3.13 ringgit on that day. From the table, you can see that the warrant price will be 0.190 ringgit bid and 0.195 ringgit offered when the share price trades at 3.08 ringgit. As the share price increases and trades at 3.13 ringgit on the bid, the warrant price increases to 0.200 ringgit bid and 0.205 ringgit offered. The Live Matrix for put warrants looks slightly different to the Live Matrix for call warrants. As you can see from the Live Matrix for this Hang Seng Index put warrant, the warrant price increases as the index declines, as put warrants move in an opposite direction to the underlying. The other really useful feature of the Live Matrix is that it allows investors to see when the issuer is on a wide spread for a warrant. If the bid and offer price shown on the Live Matrix is more than the minimum spread, usually 0.005 ringgit for warrants, it means that the market maker is unable to provide a tight spread on this warrant, and investors should exercise caution. Purchasing a warrant on a wide spread means the investor is incurring an additional cost to trade. Note that the Live Matrix is updated as of the last time shown on the website. Users of the Live Matrix should click on the refresh button when checking the matrix to get the most up-to-date warrant prices. Macquarie's Live Matrix has quickly become an industry-leading tool due to the transparency it provides, making it one of the most popular tools among warrant investors. We recommend checking the Live Matrix before trading. Welcome to Macquarie's School of Warrants. In this episode, we will guide you on how to use the Live Matrix, Macquarie's groundbreaking online tool that shows you where the market maker's bids and offers will be, based on various price points in the stock or index, in real time. The Live Matrix is found on Macquarie's website and can be accessed via our homepage or in the Warrant Tools section. After clicking on the warrant name, you will see the Live Matrix for that warrant, showing a range of prices for the underlying along with the corresponding warrant's bid and offer levels. The Live Matrix is linked to Macquarie's market-making system, so any changes in pricing will be automatically updated. Using the example of an AirAsia call warrant, suppose you want to know what the price of the warrant will be when AirAsia trades at 3.13 ringgit on that day. From the table, you can see that the warrant price will be 0.190 ringgit bid and 0.195 ringgit offered when the share price trades at 3.08 ringgit. As the share price increases and trades at 3.13 ringgit on the bid, the warrant price increases to 0.200 ringgit bid and 0.205 ringgit offered. The Live Matrix for put warrants looks slightly different to the Live Matrix for call warrants.
As you can see from the live matrix for this Hang Seng Index put warrant, the warrant price increases as the index declines, as put warrants move in an opposite direction to the underlying. The other really useful feature of the live matrix is that it allows investors to see when the issuer is on a wide spread for a warrant. If the bid and offer price shown on the live matrix is more than the minimum spread, usually 0.005 ringgit for warrants, it means that the market maker is unable to provide a tight spread on this warrant, and investors should exercise caution. Purchasing a warrant on a wide spread means the investor is incurring an additional cost to trade. Note that the live matrix is updated as of the last time shown on the website. Users of the live matrix should click on the refresh button when checking the matrix to get the most up-to-date warrant prices. Macquarie's live matrix has quickly become an industry-leading tool due to the transparency it provides, making it one of the most popular tools among warrant investors. We recommend checking the live matrix before trading. Welcome to Macquarie's School of Warrants. In this episode, we will guide you on how to use the live matrix, Macquarie's groundbreaking online tool that shows you where the market maker's bids and offers will be, based on various price points in the stock or index, in real time. The live matrix is found on Macquarie's website and can be accessed via our homepage or in the Warrant Tools section. After clicking on the warrant name, you will see the live matrix for that warrant, showing a range of prices for the underlying along with the corresponding warrant's bid and offer levels. The live matrix is linked to Macquarie's market-making system, so any changes in pricing will be automatically updated. Using the example of an AirAsia call warrant, suppose you want to know what the price of the warrant will be when AirAsia trades at 3.13 ringgit on that day. From the table, you can see that the warrant price will be 0.190 ringgit bid and 0.195 ringgit offered when the share price trades at 3.08 ringgit. As the share price increases and trades at 3.13 ringgit on the bid, the warrant price increases to 0.200 ringgit bid and 0.205 ringgit offered. The live matrix for put warrants looks slightly different to the live matrix for call warrants. As you can see from the live matrix for this Hang Seng Index put warrant, the warrant price increases as the index declines, as put warrants move in an opposite direction to the underlying. The other really useful feature of the live matrix is that it allows investors to see when the issuer is on a wide spread for a warrant. If the bid and offer price shown on the live matrix is more than the minimum spread, usually 0.005 ringgit for warrants, it means that the market maker is unable to provide a tight spread on this warrant, and investors should exercise caution. Purchasing a warrant on a wide spread means the investor is incurring an additional cost to trade. Note that the live matrix is updated as of the last time shown on the website. Users of the live matrix should click on the refresh button when checking the matrix to get the most up-to-date warrant prices. Macquarie's live matrix has quickly become an industry-leading tool due to the transparency it provides, making it one of the most popular tools among warrant investors. We recommend checking the live matrix before trading.
Halo, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih ya kepada penonton yang join webinar, sesi webinar M+ online dengan kerjasama Macquarie Malaysia pada malam ini. Alright, so kepada penonton yang join kita malam ni, okay, can you say hello? Okay, boleh say hello di ruang komen. Okay, hello M+, hello Faizal, saya Faizal di sini, one of the registered dealer di M+ Online. Okay, so malam ni kita akan ada satu sesi webinar, iaitu webinar bertajuk Fundamental of Structured Warrants. Okay, so sesi ini kita menjemput pakar dari Macquarie Malaysia untuk memberi webinar pengenalan fundamental asas tentang structured warrant. Okay, so kepada penonton, okay, say hello dekat ruang komen. And then kita hari ini juga kita ada top fan campaign, okay, campaign top fan untuk penonton-penonton kita, especially kepada top fan yang ada top fan batch yang selalu follow, share M+ Online punya video. Sila on anda punya top fan batch hari ini untuk sesi webinar kali ini dan cuba jawab quiz yang kita akan lontarkan lepas ni. Okay, so dengan quiz itu anda boleh memenangi hadiah lah. Okay, sekejap lagi kita akan go through hadiah-hadiah quiz dan hadiah-hadiah yang disediakan. Alright, so sebelum kita memulakan fundamental of structured warrant, okay, saya nak buat pengenalan sikit tentang kita punya panel hari ini. Liana Majid. Okay, so Liana Majid staff dari Macquarie Malaysia sejak tahun 2014. Okay, beliau dah lama terlibat dalam seminar dan bengkel mengenai structured warrant. Okay, beliau lulusan daripada Universiti Purdue, Amerika Syarikat. So sebelum join Macquarie Malaysia, beliau bekerja dengan bank, local bank sebagai market maker untuk ETF. Hai Liana, apa khabar? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Faizal. Thank you Faizal dan Malacca Securities menjemput saya, Liana daripada Macquarie. Saya dah nampak banyak chat comments dekat situ. Thank you so much everyone for joining. Terima kasih kerana menyertai kita, M+ online punya program Top Fan Campaign pada hari ini. So make sure you guys dengar betul-betul dia punya terms and conditions because you boleh menang lah hadiah untuk malam ini kalau you all pay attention untuk kita punya webinar pada malam ini, okay? Yes, so Lena, so this is your first time dengan M+ punya ni ke? Yes, Webinar? Kerjasama yang first time ni lah. betul, yes, first time with M+, buat Facebook Live lah. Thank you so much for inviting. Oh, no problem. Okay. Alright. So sebelum kita proceed dengan presentation by Liana, okay, first kita akan go through terma dan syarat untuk top fan campaign untuk penonton-penonton hari ini. Okay. So terma dan syarat untuk top fan campaign. Okay. So 5 pemenang akan dipilih untuk top fan campaign pada malam ni. Okay. So 5 pemenang. Tetapi pemenang utama akan dipilih adalah seorang yang akan memenangi hadiah utama RM100 worth of Touch and Go e-wallet credit. Okay, dan 4 pemenang yang lain akan menerima hadiah iaitu RM50 worth of Touch and Go e-wallet credit. Okay, so kepada penonton pada malam ini yang mempunyai top fan punya badge, sila onkan top fan badge anda. Okay, dan jawab quiz yang kita akan tunjukkan selepas ini untuk berpeluang memenangi hadiah yang kita nak bagi ni. Okay, tapi penonton pun perlu ada account Touch and Go ya. So kalau tak ada nanti susah kita nak bagi hadiah tu. Alright, so after pemenang diumumkan pada hujung webinar hari ini, mereka akan dihubungi oleh pihak M+ melalui Facebook Messenger. Okay, so nanti siapa yang menang boleh check Facebook Messenger masing-masing lah untuk kita proceed dengan hadiah, pemberian hadiah. Okay, alright. Okay, so untuk
kita kita boleh tengoklah quiz yang top fan hari ini untuk sesi webinar hari ini. Alright, quiznya adalah soalannya, dalam proses pemilihan structured warrant yang sesuai, anda tidak perlu mengambil kira faktor A, arah pergerakan mother share atau ibu saham atau underlying asset, B, jangka masa pelaburan, C, faktor gearing, atau D, jumlah dagangan yang tinggi. Okay, alright. So anda penonton ada masa sehingga hujung webinar ini untuk cuba menjawab di ruangan komen ya. Boleh menjawab A, B, C atau D di ruangan komen, dan pada hujung webinar nanti kita akan pilih 5 pemenang. Okay, alright. Kepada sesiapa yang tak ada top fan badge, jangan risau, anda boleh mencuba nasib dengan share kita punya sesi webinar malam ni ya, share video sesi webinar malam ni dengan public. So kalau ada nasib anda pun boleh jadi pemenang. Alright. So itu saja untuk quiz malam ni. Alright, anda boleh snapshot untuk cuba menjawab sekejap lagi. Alright, so Liana, ready? Dah bersedia? Yes, I'm ready, dah sedia. Okay. Okay, so kita boleh mulakan. So Liana, the floor is yours. Okay, thank you so much Faizal, and thank you semua orang kerana sudi untuk mendengar, meluangkan masa untuk mendengar orang kata knowledge sharing mengenai structured warrants. Okay, so hari ni, malam ni kita santai-santai je, kita cakap mengenai structured warrants, asas structured warrants. Okay, apa itu structured warrants? So mungkin penonton ada yang pernah mendengar mengenai structured warrants, mungkin ada yang tak pernah. Okay, so but before saya proceed, so I would like to mention this lah. Okay, so just a disclaimer, sharing pada hari ini is just purely on educational. Takkan ada any recommendation untuk beli ataupun jual structured warrants. Okay, so kita just untuk maklumat kepada penonton supaya semua audience boleh faham apa itu structured warrants. Okay. Alright, so first of all, before kita memulakan mengenai lebih mendalam mengenai structured warrants, so okay, mari kita tahu apa sebenarnya itu structured warrants. Okay, so first of all, structured warrants ni adalah salah satu investment instrument yang listed, okay, listed and traded dekat Bursa Malaysia. And structured warrants ni kalau orang selalu fikir dia macam saham ke apa ke, okay, secara tepatnya, yang lebih tepat, structured warrants ni adalah salah satu derivative product. Okay, derivative product tu maksudnya dia derive lah. Derivative tu comes from the basic words which is derive. So dia dapat harga dia daripada harga dia punya ibu saham dia, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris iaitu mother share. Okay, so the easiest definition to remember adalah a derivative product. Structured warrants is a derivative product which tracks performance of its mother share. So dia adalah satu derivative product yang mana dia ikut performance pergerakan mak dia ataupun dia punya underlying asset lah. Okay, so contoh-contoh dia punya ibu saham dia ataupun underlying kepada structured warrants yang boleh dibuat untuk menghasilkan structured warrants ni ada banyak. Okay, dekat Malaysia ni kebanyakannya yang listed dekat bursa saham, kita ada warrants yang diisukan, diterbitkan atas single stocks dan juga indeks. Single stocks index ni kita issue single stocks yang local Malaysian shares, okay, ataupun foreign index. Okay, so contoh macam local tu macam saham-saham yang kita memang semua tahu macam MyEG contohnya, apa lagi, bank-bank ataupun syarikat-syarikat yang listed di Bursa Malaysia. Dan indeks tu dia boleh juga macam kita ada FPMKCI. FPMKCI tu kan local benchmark index kan, yang ada 30 top performance company in Malaysia. So kita ada foreign underlying macam Hang Seng Index, Hang Seng Tech Index yang listed di Hong Kong, ataupun kita ada S&P 500 Index which tracks the performance of the US market. Okay. Kita juga ada underlying, contohnya macam ETF which is Exchange Traded Fund. So maksudnya dekat sini structured warrants dia ada pelbagai, okay. Dan kenapa structured warrants tu
diterbitkan di Bursa Malaysia? What is the purpose? Okay, kalau macam kita tahu dekat Malaysia ni ada banyak contoh-contoh jenis-jenis investment instrument kan. Kita ada saham, kita ada apa lagi? Kita ada unit trust, kita ada fixed deposit kan. Kita ada apa lagi? Kita ada banyak exchange traded fund, kita ada futures. So those are the variety that we have dekat Bursa Malaysia. Dan structured warrants juga adalah salah satu instrumen yang kita ada dekat Malaysia dan kelebihan dia sebenarnya adalah kita bagi exposure kepada orang yang nak trade saham tapi dia tak ada banyak capital because kadang-kadang saham tu dia harga dia sangat tinggi kan. Contohnya macam even apa tu kita bagi contoh macam MyEG share price for example, dia harga dia RM1. Walaupun RM1 but there are still some people yang dia punya capital dia untuk dia start trading tak banyak kan. Jadi so let's say if you want to get exposure for a certain mother share but you only have a very small capital, so you boleh ada sama exposure yang sama terhadap sesuatu ibu saham tersebut for a fraction of its mother share price. Maksudnya dekat sini structured warrants ni dia jadi macam orang kata penny stocks, okay, penny stocks. So contohnya kalau macam saham tu dia turun naik, so you boleh trade structured warrants yang tracks performance dia punya ibu saham dia tu dengan harga sebahagian daripada harga mak dia. Sebab structured warrants ni biasanya memang orang kenal macam penny stocks because harga dia takkan lebih takkan mahal. Dia selalunya trade dalam harga 10 sen, 20 sen, 30 sen or even less than that. So that's the main purpose of structured warrants diterbitkan di Bursa Malaysia. Okay. Dan apa perbezaan antara structured warrants dengan derivative products yang lain? Tadi saya ada mention derivative products yang ada dekat Malaysia, contohnya macam kita ada futures semua tu kan. So kelebihan dia dan perbezaan dia adalah if you trade structured warrants tak ada margin call. Maksudnya dekat sini kalau you trade 1,000, anda mulakan 1,000 saja permulaan untuk trade structured warrants ni, okay. Kalaulah anda rugi, so kita tak ada margin call. Memang there is no margin call untuk anda terus top up anda punya investment. So whatever you punya 1,000 tu kalau rugi itulah 1,000 dia. Dia punya total you punya kerugian, okay. Tapi saya tak nak mention anything pasal rugi ke apa ke, nanti semua orang takut kan. So so kita akan just explain mengenai structured warrants, apa itu structured warrants dan apa benda yang basic yang perlu anda tahu untuk malam ini. Itu adalah matlamat saya pada malam inilah. Okay. So sebelum kita go into further details about structured warrants, so saya just nak tunjuklah a glimpse about structured warrants dekat Malaysia sekarang ni. Okay. So sebelum pandemik, okay, sekarang ni kan kita memang dah ada apa tu BC dengan AC kan before COVID dan after COVID kan sekarang ni COVID. So okay, before pandemic, pre-pandemic, structured warrants dekat Malaysia ni, okay, let me just use the ballpoint. Nampak dekat sini 2019 pada tahun 2019 structured warrants yang sangat popular pada tahun tersebut adalah index warrants. Maksudnya lebih ramai para pelabur ataupun traders dia suka trade warrants index lah, warrants yang diisukan atas nama index. Contohnya dekat sini Hang Seng Index, FBMKSI Index, okay. Single stock sangat-sangat sikit. Tapi bila start je COVID pada tahun lepas, tahun 2020 kan, memang waktu tu Malaysian share price memang dah naik mendadak. Contohnya especially semua orang tahu pasal rubber glove kan, Top Glove, Harta Lega, Kosan Rubber, semua tu memang harga dia sangat naik pada tahun tersebut. So investors dia start trade daripada index warrant tu, diorang mula diorang tukar diorang punya fokus trade kepada single stocks warrants, okay. Jadi dekat sini memang kita nampaklah pecahan kepada pecahan antara single stocks dan juga index warrant memang sangat ketara lah, okay. Jadi pada tahun sekarang ni 2021 ni up to the first 6 months in 2021 dia dah macam dah seimbang sikit lah because sekarang pun Malaysian shares pun dah start take a breather kan. So kalau kita tengok saham tu yang dulu naik tu semuanya macam dah turun sikit. Jadi dekat sini kita boleh nampak lah pasaran structured warrants ni adalah sangat fleksibel kepada investors yang mana kalau you
Contohnya kalau waktu tersebut dia tengok apa yang popular. Kalau waktu tu macam market very volatile, so investors lebih suka trade index warrants. Okay, kalau waktu tu index warrants pun dah start kurang volatile, tapi Malaysian shares ataupun other single stocks waktu tu memang lagi popular, so investors akan tertumpu dia orang punya trading tu terhadap fokus single stocks warrants. So this is the situation structured warrants dekat Malaysia pada masa sekarang. Okay. Alright. So before anda mahu memulakan trading sesuatu investment products, okay, apa-apa sahaja, kalau you nak start invest dalam unit trust ke, you nak masuk mana-mana pelaburan, Bitcoin ke, apa lagi, apa-apalah kan, any other investment products that are available. First thing first, you are always reminded, you have to understand. Kita kena faham karakteristik sesuatu produk tersebut. Kerana kalau anda tak faham mengenai sesuatu karakteristik investment produk tersebut, kita nak pakai duit kita untuk pelaburan with the hope that kita punya pelaburan tu boleh memberikan keuntungan kepada kita. Jadi disebabkan itulah kita ada pada hari ini, pada malam ini untuk belajar mengenai structured warrants supaya kita lebih faham apa itu karakteristik mengenai structured warrants. Okay. Alright. So, first and foremost, kita tengok dekat sini structured warrants, perbezaan dia. Apa itu structured warrants ni kan? Orang selalu cakap pasal warrants. Apa itu warrants? Okay, sebenarnya dekat Malaysia ni ada dua jenis warrants. Okay, dua jenis warrant. Satu structured warrants dan lagi satu company warrants. Okay, company warrants. So, structured warrants, perbezaan dia dengan company warrants actually kita boleh bezakan lah, dia sangat ketara lah. Okay. So yang pertama sekali, structured warrants diterbitkan oleh third party financial entity. Maksudnya dekat sini diterbitkan oleh bank lah kan. Contohnya macam Macquarie. Kita orang Macquarie, we are the issuer for this product. Okay, and dekat Malaysia setakat ni kita ada 6 bank yang menghasilkan structured warrants. Antaranya adalah CIMB Investment Bank, kita ada Maybank, kita ada Kenanga, RHB dan juga Bank, dan Macquarie pun salah satu daripada bank yang menghasilkan structured warrants. Kena tahu tu. Okay. And company warrant pula dia diterbitkan oleh dia punya company tersebut, syarikat tersebut. Contohnya macam baru-baru ni pada tahun ini kan Citos kan. Citos dia ada buat dia punya IPO dia. Jadi dia pun at the same time dia ada menerbitkan dia punya warrant tersebut kan. Okay. So apa beza antara structured warrants dengan company warrant ni? Macam kenapa? Apa fungsinya? Kenapa macam bank menghasilkan warrant and kenapa company tersebut pun menghasilkan dia punya warrant tersebut? So actually dia punya objektif utama, contoh kalau kita bank menghasilkan structured warrants is purely for investment tool. Investment tool maksudnya we provide salah satu investment punya alat untuk para pelabur melabur diorang punya wang ataupun untuk trade lah dekat capital markets, dekat bursa saham kan. Okey, kalau company warrant ni dihasilkan oleh syarikat tersebut untuk menaikkan dana kepada company tersebut. Contohnya kalau company tu dia nak ada expansion, dia nak tambahkan lagi dia punya plan dia kan untuk dia punya kilang ke contohnya. So bila dia buat kilang, so dia nak kena ada machinery kan, dia punya mesin-mesin untuk operate dekat dia punya kilang yang baru. So instead of dia pergi ke bank untuk dia buat loan ataupun dia issue apa-apa any other investment product, jadi dia menghasilkan company warrant. Dan bila dia issue company warrant tersebut, so dia jual dekat market, then that's how company get the money lah. Okay. But I would like to highlight kalau macam kita bank yang menghasilkan structured warrant, so investors yang beli structured warrant, so we don't take that money from investors. Okay. Jadi there are other ways lah for how we make money from issuing structured warrants. Not macam company warrant is completely different from that. Okay. And structured warrants ni dia ada market maker. So kalau you all wonder macam mana harga sesuatu warrant tersebut ada dekat pasaran saham, okay, itu sebenarnya everything is calculated by computer dan kita ada market maker yang memang kita jaga harga-harga
search warrants tersebut supaya dia boleh track performance exactly like the mother share macam saya explain tadi kan. Kalau company warrant, dia tak ada market maker. Maksudnya dekat sini sesiapa sahaja boleh menentukan harga warrant tersebut. Kalau you main, you boleh rasa macam okay, hari ni I rasa harga dia 20 sen, 30 sen. So people, you all yang trade company warrants tu, you can dictate what are the prices for the company warrant tersebut. Kalau structured warrants, the prices bukan simply sesuka hati ada dekat pasaran saham tersebut, memang ada market maker yang control harga warrant tersebut. Okay. In terms of tenure, okay, dia punya tempoh hayat. Untuk structured warrants, tempoh hayat dia biasanya dalam masa 1 tahun, setengah tahun ke setahun. But most of the time, structured warrants yang dihasilkan oleh bank, dia buat 6 bulan lah, setengah tahun. Okay. Kalau company warrant, biasanya dia punya jangka hayat dia dalam masa 2 tahun ke 10 tahun. Tapi dekat bursa Malaysia ni yang selalu kita nampak, commonly dia punya tenure untuk company warrant adalah daripada 2 tahun ke 5 tahun. Itu sahaja. Okay. And kalau kita dengar saja pasal warrants, kita mesti kena tahu pasal dia punya settlement. Because apa-apa saja produk yang ada dia punya jangka hayat dia, dia mesti ada dia punya expiry date. Okay. So sama macam roti lah. I like to give example something yang related to everyone. Okay. Contohnya kalau macam you beli roti kan, roti pun ada expiry date contohnya lah. So dia so contohnya macam kalau warrants ni kan, dia kalau ada expiry dia memang akan di-exercise kan. Okay. So kalau for structured warrants, so dia cash, dia punya type of settlement, waktu expiry sama ada cash ataupun physical settle. Cash tu maksudnya kalau you beli structured warrants tersebut and you simpan warrant tu sampai expiry date, then the warrant will be exercised in terms of cash. So maksudnya kita akan bagi dekat investors yang ada pegang warrant tersebut dalam bentuk duit. Okay. Dan physical settle, structured warrants dan juga company warrant ada juga dia punya this type of settlement. Okay, but company warrant, most of dia memang just physical settle. Maksudnya kat sini physical settlement adalah kalau you simpan warrant tu sampai expiry date, then it will be converted to the mother share. Okay, but for structured warrants, 99% of the structured warrants listed dekat bursa Malaysia adalah cash settlement. The remaining is only physical settlement. Tapi dah lama dah nampak tak ada structured warrants yang dalam bentuk physical settlement. Okay. Alright. So dia punya short name dia, okay, macam mana kita nak differentiate between structured warrants dan juga company warrant tu, kita tengok berdasarkan nama dia lah. Okay. Kalau semua orang ada yang memang trade dekat bursa saham, mungkin dia ada familiar, mungkin dia pernah encounter nampak nama macam ni. Okay, nama macam ni. Contohnya dekat sini Geely C6, dia ada nampak ada nama, okay, nama macam ni, and then dia ada start dengan C ataupun H. Okay, so kalau you nampak something yang ada C dengan H tu, memang immediately you can tell that is a structured warrants. But kalau company warrant, dia akan start dengan nama dia juga. Okay, lepas tu dia start with W. Okay. So far so good. Yeah. So kita akan proceed to the next slide. Okay. So, first of all, macam mana kita nak kenal pasti mengenai warrants berdasarkan nama dia. Okay, contohnya dekat sini, saya bagi contoh MyEG. Okay, so disclaimer ya, saya tak ada apa-apa affiliated dengan MyEG ni sebenarnya. It's just that it's easy for me to use this name. Okay, and there's no any recommendation why I put MyEG. It's just this is just saja-saja je letak kan. Okay. So contohnya kalau macam MyEG ni, dia akan start dengan dia punya last name dia lah kan. Okay, so semua orang whatever the name, dia mesti ada last name. So last name dia tu based on dia punya nama mak dia lah. Okay, contohnya start dengan MyEG. Okay, so dia akan ada H. Ini untuk call warrant ya. Call warrant, so dia akan start dengan C. Okay, C macam ni. Lepas tu dia akan start dengan series. Series dia macam, dia boleh jadi apa-apa. So dia boleh jadi MyEG CU1, C2, C3. Kalau dah habis semua nombor dia tu, then dia akan ada alphabet. Macam ni lah. As long as the keyword here is that kalau you nampak C macam ni, lepas dia punya last name dia tu, is completely, is immediately you can tell that itu adalah call warrant. Okay. So, apa itu call warrant?
Call warrant ni dia adalah salah satu jenis structured warrants. Okay. So saya nak mention dekat sini, structured warrants ada dua jenis. Satu call warrant, satu lagi put warrant. Okay. So ingat itu je. Dia ada dua saja, call warrant dan put warrant. Call warrant ni dia punya pergerakan dia sama macam pergerakan mak dia. Contohnya kalau MyEG share price naik. Okay. So MyEG call warrant yang saya tunjuk sekarang ni dia akan naik. Kalau harga MyEG turun, so MyEG warrant pun dia akan turun juga. So dia memang akan ikut. Turun naik mak dia memang akan ikut macam tu juga. Okay. So call warrant ni dia memang jenis yang macam obedient punya warrant lah. Dia memang akan follow pergerakan mak dia. So call warrant ni dia lebih sesuai kepada investors yang bullish. Dia yang bullish. Maksudnya if you rasa macam you are very positive on that particular company. You rasa macam okay, in the next 2 weeks or in the next 2 months, the share price will go up. Jadi you might want to buy call warrant because you beli you beli warrant dengan harga yang murah sekarang, dengan harapan harga mak dia akan naik, so that bila you beli harga sekarang 20 sen for example, bila harga warrant tu naik 50 sen contohnya, so you boleh jual dan you dapat keuntungan based on the profit margin tersebut. Okay. So call warrant ni adalah lebih kepada orang yang dia ada positive sentiment terhadap sesuatu underlying asset ataupun mother share tersebut. Okay. Alright, put warrant ni dia opposite daripada pergerakan call warrant. Okay, so first kali mari kita tengok dia punya nama dia. Nama dia sama juga, first of all dia akan start dengan dia punya mother share dia ataupun this is we consider as last name lah. Okay, so last name. So after that dia akan start dengan H, put warrant. Tapi dia bukan pakai P ya. Why? Because P itu dia dah taken by preference share lah. So memang kita tak dapat P. So kita ambil H saja. Okay. So after the H ni, so dia akan start dengan any series. Sama ada dia akan start dengan alphabet ataupun number. Sama juga macam call warrant. Dan nama-nama ni bukanlah Macquarie ataupun issuer yang menerbitkan saham warrant tersebut yang letak nama tu. Actually these names memang given by bursa. Bila kita submit such warrants, kita kata kat bursa we want to issue this warrant, dan bursa yang akan bagi semua kod stock name tersebut lah. Okay. So macam put warrant ni, macam saya cakap tadi, put warrant adalah opposite of call warrant. Kalau call warrant tadi dia akan sama macam pergerakan mak dia, tapi kalau macam put warrant ni dia punya pergerakan dia adalah berbeza daripada mak dia. Maksudnya dekat sini kalau mak dia harga dia naik, so put warrant harga dia turun. Kalau mak dia turun, so put warrant akan naik. Okay, so dia punya pergerakan dia adalah opposite movement. Okay, so apa fungsi put warrant ni sebenarnya? Sebenarnya fungsi dia, kelebihan dia adalah for investors yang ada negative sentiments toward the underlying asset tersebut lah. Maksudnya dekat sini technical term dia kita panggil bearish view. So maksudnya dekat sini, let's say kalau lah you rasa macam okay, market akan jatuh. So bila market jatuh, biasanya kalau kita yang ada pegangan saham tersebut, kita pun akan rugi pada waktu tersebut. Jadi this is why put warrant ada dekat Bursa Malaysia, so that bila market tengah jatuh ataupun sesuatu syarikat tersebut tengah jatuh, okay, so you boleh you can make profit whenever market is bad, kan? Because bila mak dia jatuh, so harga warrant tersebut akan naik. Okay, so the opposite. So these are the explanation about call and put warrant. Okay. Alright. Another thing about structured warrants adalah benda-benda yang penting yang saya nak highlightkan pada malam ini. Ada 3 sebenarnya, okay. Tapi yang paling utama yang saya nak highlightkan adalah pertama sekali expiry date, macam saya explain tadi, okay. Bila sesuatu produk tersebut dia ada jangka masa, so dia akan ada expiry date. So maksudnya dekat sini saya nak tekankan adalah warrants tak sesuai untuk long term investment. Dia bukan macam kalau you beli unit trust ke ataupun you beli apa lagi contoh-contoh kan macam PRS ke ataupun you beli gold ke apa ke, that's for longer term investment. But so this structured warrants ni dia adalah salah satu instrumen untuk investors yang nak trade dalam masa singkat, short term to medium term. Okay. Alright.
So exercise price, this one saya nak touch sikit saja mengenai exercise price, okay? Because ni antara satu benda yang penting jugalah, because exercise price ni dia menentukan karakteristik sesuatu warrant tersebut. So sama macam company warrant pun dia ada exercise price. So the keyword here is that kalau you encounter mengenai warrant, so first of all you have to know the exercise price, the expiry date, okay? And exercise price. Okay, exercise price tu dekat sini dia menentukan sama ada warrant tersebut in the money, at the money, out of the money. Okay, yang ni saya takkan go into detail. Okay, this one nanti saya akan tunjuk dekat website. Okay, this is the very main point that we want to highlight pada malam ini, iaitu effective gearing. Okay, so effective gearing ni adalah kelebihan kenapa investor suka trade warrants. Okay, contohnya because kalaulah you trade you punya mother share, okay, let's say you ada 1,000, okay, so 500 you put aside untuk trade saham mak dia kan, mother share dia, dan 500 lagi let's say you put aside untuk trade structured warrants. Okay, so you boleh compare pergerakan antara dia punya mak dia dan pergerakan antara structured warrants, because structured warrants ni dia ada gearing dia tu. Contohnya macam ni, gearing tu macam you bawa kereta kan, kita ada gear 1, gear 2 sampai gear 5 kan. So maksudnya dekat sini gearing ni dia akan buatkan sesuatu warrant yang ikut pergerakan mak dia, dia akan buatkan pergerakan warrants tu lagi besar, lagi magnified daripada pergerakan mak dia. So momentum dia lebih besar daripada momentum mak dia. Contohnya kalau warrants tu dia ada 5 times. Biasanya kita akan panggil 5 times lah kan. 5 times tu represents the gearing for the warrants tersebut. So kalau warrants tu dia ada 5 times gearing, so dia akan bergerak sebanyak by 5 times for every 1% movement in mother share. So maksudnya dekat sini for warrants yang ada 5 kali ganda dia punya effective gearing, jadi dia akan bergerak 5 kali ganda lagi tinggi daripada mak dia kalau mak dia bergerak for every 1% lah. Okay. Okay, now let's look at the example lah kan. Kalau explain takut nanti tak faham. Contohnya dekat sini saya ada 3 jenis warrant. Warrant A, warrant B dan juga warrant C. Okay, so warrant A dia ada 5 kali dia punya effective gearing. Warrant B ada 7 kali effective gearing dan warrant C dia ada 10 times effective gearing. Okay, so the keyword is that here warrant dia akan bergerak for every 1% movement, untuk setiap 1% pergerakan emak dia, dan dia akan bergerak based on berapa banyak gearing yang dia ada. Contohnya warrant kalau warrant A dia ada 5 kali effective gearing, so kalau mak dia bergerak sebanyak 1%, so berapa banyak dia akan bergerak? Dia akan bergerak sebanyak 5%. Kalau mak dia bergerak 1%. Jadi kalau mak dia bergerak sebanyak 2%, so warrant ni akan bergerak sebanyak 10%, kan? Okey, sebab keyword dia adalah 1% pergerakan mak dia. Okey, so kalau Warren B dia bergerak dia ada 7 kali effective gearing dia, dan kalau mak dia bergerak sebanyak 1%, so Warren B dia akan bergerak sebanyak 7%. Kalau Warren C dia akan bergerak sebanyak 10% kalau mak dia bergerak sebanyak 1%. So dekat sini, dekat mana yang ada effective gearing yang lagi tinggi? Warren C kan, sebab dia punya effective gearing dia lagi banyak. Okey? Alright, so dekat sini dia punya effective gearing tu sebenarnya dia menunjukkan lagi tinggi sesuatu effective gearing terhadap sesuatu warrant, so lagi besar dia punya pergerakan warrant tersebut. Maksudnya bila dia bergerak lebih besar, bermaksud dia akan bagi higher profit potential. Okay, potensi untuk anda mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi tu lebih tinggilah, but at the same time lagi tinggi dia punya profit potential, lagi tinggi juga risiko untuk kerugian, untuk anda rugi. Okay, jadi dekat sini apa-apa sahaja investment product yang anda trade, you have to know what is your trading style, what is your trading profile. Sama ada you ni high risk investor ataupun medium risk investor, which is conservative, ataupun low risk investor. Okay, you have to know, and then you trade structured warrants based on the effective gearing yang sesuai dengan trading profile anda. Okay, setakat ni so far so good?
Alright. So, saya nak tunjuk contoh ya KLCI warrants yang ada sekarang ni, because yang ni memang contoh effective gearing dia memang sangat cantik lah. Okay. So, saya tunjuk dekat sini. Let me share my one second. Yeah, let me just go to Macquarie Malaysia website, which is Malaysia Warrants. Okay. So, I just nak tunjuk macam mana you nak compare effective gearing. So, for everyone yang tak tahu pasal kewujudan website ni, Macquarie ada website iaitu malaysiawarrants.com.my. Kalau tak ingat pun tak apa, you just pergi dekat Google, you just Google Malaysia Warrants, then you boleh nampak. Okay, immediately you can see dekat search engine. Okay, so this is the homepage. Kita tengok hari ni. KLCI hari ni turun. This is KLCI futures. So hari ni market dekat Malaysia jatuh. Okay, so you tengok jatuh. Okay, so now dekat homepage pergi dekat warrant search. Yang ni untuk kita compare effective gearing, because topik kita kita cakap mengenai effective gearing. Okay, so kita akan tengok effective gearing. So dekat website ni, yang ni kita tunjuk semua warrants yang ada dekat Bursa Malaysia. Okay, and then I just show example Macquarie warrants lah. Okay, so kita nak tengok pasal KSCI warrants. KSCI warrants. Okay, sekarang ni kita tengok dulu call warrant. Ada dua jenis warrant, satu call and put. So now we take a look at call warrants. KLCI dulu, KLCI warrants dulu. Okay, so click submit. Kita tengok kat sini. Okay, so dekat sini you all nampak semua KLCI call warrant yang diterbitkan daripada Macquarie ada tunjuk dekat website ni. Okay, bila you dah filter. Ini adalah call warrant sebab I filter call warrant tadi ni. Okay, kita tengok dekat effective gearing. Nampak semua? Effective gearing. Okay. So, effective gearing dekat sini, macam saya cakap tadi, effective gearing tu macam gear kereta kan. Gear 1, gear 2, gear 3, lagi tinggi gear tu, so lagi besar dia punya momentum pergerakan kereta tersebut kan. Lagi laju kan. Okay. So, you all tengok kat sini, effective gearing. The lowest effective gearing untuk call warrants ni adalah 7.6 times kan. Okay, 7.6 and then all the way up to 34.6 times. Okay, so kita tengok dekat sini price change, dia punya perubahan harga dia. Okay, call warrant, recall tadi pergerakan call warrant dia ikut exactly the same as dia punya pergerakan mak dia. So ingat tadi kita tengok KSI index, hari ni market Malaysia drop kan. So that's why you tengok price percentage. Okay, hari ni KRCI call pun memang dia ikut pergerakan mak dia. Jadi diorang pun semua pun merah. Okay. Okay, so you tengok bila semua orang merah, tapi you tengok mana satu yang paling sikit dia punya rugi dia, and yang mana satu paling banyak dia punya price changes dia. Yang mana satu merah dia yang paling besar dia punya value dia kan. Okay, so bila kita tengok dekat effective gearing, from the lowest to the highest effective gearing, and dia punya price change for KSI warrants ni pun memang correlate dengan effective gearing dia kan. So this warrant KSI CBX ni dia punya price change dia paling sikit. Okay, hari ni dia jatuh sebanyak 5.3%. Okay, and then naik ke atas ni semua. Okay, tengok the highest price change pada hari ini adalah KRCI CBM. 25% dia jatuh pada hari ini. Kenapa? Sebab effective gearing dia paling tinggi. So dekat sini saya nak sampaikan you all yang nak trade, okay, kena tengok dekat effective gearing untuk structured warrants lah. Untuk structured warrants, ini adalah dia punya main character dia. Kalau you nak tengok dekat effective gearing. Contohnya, kalau I ni jenis yang macam conservative investors. Yes, betul. Ada orang cakap, Pak An, dia cakap effective gearing rendah, kerugian pun rendah. Betul kan? Okay. So, dekat sini, you tengok kalau I konservatif, I tak suka rugi banyak-banyak kan. So I ambil lah KSCI call yang ada effective gearing paling rendah. So tapi kalau ada setengah orang yang dia memang dia suka ada profit yang tinggi, so dia selesa untuk ambil effective gearing yang lebih tinggi, then just go ahead, tak salah. Okay, and itu sebab kenapa ada banyak
structured warrants dekat Bursa Malaysia ni? Because bila lagi banyak, so you ada lagi banyak pilihan yang sesuai untuk anda pilih yang mana satu yang sesuai dengan you punya trading profile. Okay, faham ya? Okay, contohnya dekat sini kita tengok pula put warrant. Okay, kalau put warrant, kalau sekarang ni call warrant, price change hari ni call warrant semua jatuh. So kalau put warrant agak-agak price change dia merah ke hijau? Okay, kalau ingat tadi saya cakap put warrant adalah dia punya pergerakan dia opposite from the pergerakan mak dia. Maksudnya dekat sini kalaulah dia market jatuh, if you all ada put warrant, so you punya put warrant tu dia akan positif kan. So you still can make money whenever market is bad. Okay. So tengok dekat sini, put warrant pula. Okay, tengok ya. Price change semua hijau hari ni because this is put warrant sebab pergerakan dia opposite daripada mak dia. Okay. So effective gearing dia pun memang cantik dekat sini. Kita nampak, yes, betul hijau. So maksudnya dekat sini, kalau market tengah jatuh, so you bukanlah duduk saja kan. Macam like, okay, kalau market jatuh macam you tak buat apa-apa. You don't make any profit. But actually, put warrants ada dekat pasaran saham so that you boleh take advantage dalam bila market tengah jatuh, so you boleh make profit. Okay. So tengok dekat sini effective gearing. So kalau you all yang ambil effective gearing yang sangat tinggi, this is the time for you to make money lah kan, to make a lot of money because the punya perubahan harga dia pun sangat besar. Tapi at the same time remember lah, kalau market tu, kalau put warrant tu rugi, so you all akan make a bigger losses jugalah macam tadi. Okay. So apa lagi yang kita nak tengok? Okay, macam saya tunjuk tadi pasal ni kan, in the money, out of the money tu kan. Okay, because saya tak highlight kat sini because I don't want everyone to memorize about in the money, at the money, dia punya exercise price dia macam mana. Pening kepala. Tak apa. Tak payah nak pening kepala, hafal-hafal semua tu. Actually semua ni ada dekat Macquarie punya website. Contohnya dekat sini. Okay, kita tengok call warrant dulu. Okay, call warrant. Contohnya kalau anda nak tengok in the money warrant, you just filter dekat warrant search Macquarie. Okay, filter in the money and then you click submit. Actually, in the money warrant tu adalah kalau because you are positive on the market. So dia punya market price tu lebih tinggi daripada harga exercise price warrant tersebut. Okay. So dekat sini you all tengok because dekat sini, okay, in the money warrant. So ada filter, ini semua adalah in the money warrant. Okay, sebab dia punya market price lagi tinggi daripada exercise price of the warrant. Okay, exercise price of the warrant. Okay, kalau out of the money warrant is the opposite. Okay, so market price tu lagi rendah daripada exercise price. Ni pasal call warrant. Okay, call warrant. Alright, underlying price dia lagi rendah daripada exercise price. So this is out of the money. So the same thing you can do for put warrant. You boleh filter, tengok dekat sini out of the money and in the money warrant. Okay, so actually pasal moneyness ni dia lebih mendalam untuk kita cakap. Saya tak nak touch lah pasal in the money ke apa ke because nanti lagi complicated, lagi pening semua orang nak faham kan. Faizal, ada apa-apa yang you nak sampaikan ke apa ke? I think I can leave it to you first. Faizal, are you there? Yeah, okay. Okay, yeah. Alright, so I think Lena belum habis lagi ya? Ada lagi? Tak apa, ada lagi sikit tapi do you need to repeat the quiz question for people? Boleh. Alright, so in the meantime sebelum kita sambung the last part dengan Liana, apa kata kita tunjuk balik quiz yang quiz top fan by M+ pada hari ini. Okay, so quiz yang kita nak tunjukkan sekejap lagi. Okay, so quiz pada hari ini adalah dalam proses pemilihan structured warrant. Okay, dalam beberapa proses pemilihan structured warrant, apakah faktor yang tidak perlu diambil kira? Okay, so ada 4 jawapan di sini. Arah pergerakan mother share ataupun underlying asset, jangka masa pelaburan, faktor gearing dan jumlah dagangan yang tinggi. Okay, so pilih, this is your last chance. Okay, peluang terakhir sebab kita dah sampai ke final end towards the webinar for Lena. Alright, so siapa yang belum participate lagi dalam quiz kita boleh join kita punya quiz.
tinggalkan jawapan di ruang komen. Okay, and then di penghujung webinar kita akan umumkan pemenang. Okay, alright, Liana, ready nak sambung? Yes. I'm Okay, ready to continue. Okay, so for okay. those yang I tengok dah ramai dah yang jawab dengan jawapan yang betul. But it's okay if you still tak dapat jawab. This is the answer. Okay, ada answer ke? Okay, tak ada. Ni hint je lah saya bagi. Okay, so now kita dah habis pasal effective gearing. Okay, so kita akan pergi kepada another slide which is macam mana untuk investors, trader pilih warrant yang sesuai. Okay, untuk pilih warrant yang sesuai lah. Okay, because apa-apa yang kita nak buat, kita nak trade saham ke apa ke, kita pun memang kena tahu macam mana kita nak pilih sesuatu produk yang sesuai dengan kita punya pelaburan. Okay, so actually there are 4 simple steps saja. Steps yang sangat mudah untuk anda mengetahui macam mana nak pilih structured warrants. Number 1, kita kena tahu view arah pergerakan sesuatu underlying tersebut, underlying market ataupun underlying price. Okay, kat dia punya mother share lah kan. So kita kena tahu pergerakan mak dia. Because kita ada call and put warrant yang saya mention tadi. So you memang kena tahu sesuatu sebelum you start beli apa-apa warrants, you kena tahu okay, market akan jatuh, saham tersebut akan jatuh ataupun saham tersebut akan naik. Then baru you boleh consider you nak beli call warrant ataupun put warrant. Contoh yang saya tunjuk KSCI tadi kan. Contohnya kalaulah macam you all ada sentimen positif terhadap market, local market kan. Because sekarang ni COVID pun memang kes dah turun kan. And then travel restriction pun memang dah kurang sekarang ni, orang semua dah start travel. So you mungkin akan rasa macam okay, in the next 2 to 3 months maybe KSCI market akan boleh naik. So bila you rasa macam market akan boleh naik, so you belilah call warrant because you kalau beli apa-apa produk, you buy low and you sell high, so that bila you beli sekarang ni dengan harga warrant yang rendah in the anticipation that market akan naik pada masa hadapan, so you beli sekarang and then you jual balik. So that is call warrant lah, you kena beli call warrant. Okay, so the opposite for put warrant. So number 1 yang paling penting, you memang nak kena take a view, kena tahu apa itu arah pergerakan kepada sesuatu mother share tersebut. Number 2, you kena set trading time frame. Okay, you memang kena ada you punya apa tu orang kata jangka masa pelaburan. Apa-apa saja kita simpan duit pun kita kena ada kita punya intention kita. Okay, simpan duit pada hari dalam tabung haji ke apa-apa ke kan, memang you ada macam time frame you dalam masa 2 bulan ke 5 tahun ke, memang ada apa-apa. So it the same goes for warrants. You have to set your trading time frame. Okay, and number 3 is the effective gearing macam yang saya cakap tadi. Okay, effective gearing tu memang you kena tahu so that you tak adalah kalau you rugi, kalau you untung banyak, but at the same time kita tak nak you also you rugi banyak juga. So you have to know the right balance of risk and return so that you takkan you tahulah the right balance lah bila apa-apa you punya investment tu kan. Okay. And number 4 is the liquidity of the warrant. Okay, actually this one ada misconception terhadap liquidity warrant. Liquidity tu maksudnya macam how easy for investors untuk get in and get out from trading that warrants. Okay, so kalau macam saham, selalunya orang akan beli saham kalau trading volume dia tinggi. So orang tengoklah pada kalau macam waktu tu kan, macam contohnya you tengok sesuatu saham tu macam CITOS ke, apa lagi you tengok CIMB ke, okay, yang famous-famous macam oil and gas kan. Kadang-kadang macam orang tengok oil and gas counters, trading volume is very very high. So semua orang berpusu-pusu beli kan. Contohnya macam rubber glove hari tu pun macam trading volume is very high. So orang yang tak tahu pasal saham pun beli juga because they see that trading volume is high, then the product is good. Okay, kalau macam saham memang mungkinlah betul kan. Tapi kalau structured warrants, you don't simply look at the trading volume because structured warrants ni kadang-kadang ada hari dia ada langsung tak ada trade. But it doesn't mean that warrants tersebut tak bagus. Kenapa saya cakap? Because warrants ni macam yang saya mention in the beginning of my presentation, structured warrants dia ada market maker dia. Okay, market maker itulah yang jaga harga warrant tersebut dan jaga kuantiti bid dengan offer. Okay, so dekat sini
nak cakap dekat sini, you have to tengok dekat liquidity. Tengok dia punya bid dengan offer punya quantity, itu adalah yang paling baik. Bukanlah trading volume. Because kadang-kadang warrant yang trading volume dia rendah, actually is still a good warrant. Sometimes warrants yang trading volume sangat-sangat tinggi, top traded warrants, but actually it's not a good warrant. So dekat sini kesimpulannya adalah dalam pemilihan structured warrants, you have to remember all of these 4 steps. But yang number 4 tu, you have to look at the liquidity, not look at the trading volume. Okay. Alright. This one I will not touch about this because I rasa macam kita dah kesentukan masa. Okay. Tapi tak apa. Next time kalau Macquarie ada buat apa-apa webinar, then you all boleh join. But dekat sini I just want to touch sikit lah pasal benefit dan juga risk yang berkaitan dengan structured warrants. Okay. Macam kelebihan, kenapa apa kelebihannya untuk orang trade structured warrants? Number one is the gearing. Gearing itulah yang membuatkan anda boleh trade structured warrant tersebut dan orang kata apa, experience the bigger percentage in terms of the movement of the warrants lah kan. Kalau harga tersebut naik, then you boleh dapat make profit yang sangat banyak, and at the same time also of course the higher potential of losses kan. Okay. Number two is that less capital, because structured warrants ni dia macam penny stocks kan. Contohnya macam kalau you nak beli sesuatu macam TNB kan. TNB share price sangat-sangat mahal sekarang ni kan, untuk macam orang yang baru yang only have less capital to trade kan. So structured warrants you boleh gain the same exposure, you boleh dapat pergerakan yang sama dengan TNB melalui pembelian warrants, because warrants ni sangat sikit, dia punya harga dia just a fraction, sebahagian daripada harga mother share. And at the same time, let's say kalau you ada only RM2,000 untuk trade kan. So RM1,000 you boleh trade dalam produk yang lain kan. You boleh diversify your portfolio, you boleh beli saham, you boleh beli Bitcoin ke apa-apa. Dan the remaining of the portion yang you ada, so you boleh beli structured warrants. So this is what we call as you diversify your portfolio. Ini adalah kelebihan you trade structured warrants lah. And another thing is that I want to highlight kelebihan orang trade structured warrants, because you boleh trade overseas market. Maksudnya kat sini because warrants kan kita boleh issue atas apa-apa sahaja nama yang ada kan. Kita boleh issue dekat Malaysian shares ke, Hong Kong shares ke, or any other shares available on the market, on the exchange. And kita also we have structured warrants listed over index. Maksudnya dekat sini, kalau you nak trade S&P 500 market for example, okay, sometimes for people yang nak trade US market, they have to open the US account. Sometimes lah kan, but I know there are other local brokers that give you the availability for investors untuk trade that US market or foreign market kan. So, but for those people yang tak ada kelebihan untuk trade overseas market because they orang tak open overseas market, but you can you can get this exposure of overseas by trading structured warrants. So these are among the benefits of structured warrants. Okay. And also, I have to mention about risk lah kan. Okay, because every other investment product pun memang ada risiko. Kita trading, kita melabur apa-apa pun memang kita kena tahu apa risiko. And we are responsible lah to highlight to investors about risiko. So among the risiko dekat sini adalah contohnya market risk, risiko market. Contohnya kalau you trade sesuatu index warrant kan. So you will you akan ada potensi untuk rugi because of the pergerakan market tersebut. Market tu jatuh ke apa ke, dan itu adalah salah satu risiko. Risiko kalau you trade contohnya index warrants yang overseas market, ataupun you trade warrants issued over foreign shares kan. So dia ada risiko exchange rate risk. Okay. So everyone pun tahulah kan macam exchange rate kan dia akan berubah-ubah, because contohnya because warrant tersebut dia akan ikut harga mother share. Tapi mother share yang overseas tu dia harga dia overseas, so price yang you beli warrants is traded in Malaysia ringgit kan. So when you trade in Malaysia ringgit,
macam mana kita dapat harga RM15 because we use the FX rate. So FX rate yang berubah-ubah itulah yang boleh jadi sebab risiko dalam pelaburan warrants. Okay. And among others that I want to highlight is also the gearing. Memang saya akan cakap gearing pada hari ini because this is the main topic that we want to cover today. Okay. So gearing tu macam memang cakap tadilah based on higher profit potential and also at the same time higher potential of losses and limited life because warrant ada expiry date. Okay. Actually the risiko is non-exhaustive, okay, memang sangat banyak sebenarnya. So kalau investors yang nak tahu lebih lanjut mengenai risiko, jadi actually you all boleh scan dekat QR code dekat sini dan kita akan bawa anda ke base prospectus dan you boleh check risiko dekat risiko yang berkaitan dengan structured warrants, okay. And last slide ya Faizal, after this I can answer Q&A session ya because kita pun dah towards 9 PM, okay. Okay, last but not least, after telling everyone about structured warrants, I hope everyone boleh digest lah apa yang saya cuba sampaikan pada malam ini. Cumanya satu saja yang saya nak highlightkan kat sini mengenai Life Matrix Plus, okay. Life Matrix Plus yang kita ada, ini adalah memang is a very powerful tool that we have because Life Matrix Plus ni sebenarnya dia akan tunjuk harga warrant dalam sesuatu hari tersebut, okay. So let's say kalau macam hari ni you trade D-Nex ke apa kan. Okay, contohnya kalau you trade D-Nex pada hari ini and then you nak tahu okay, berapa harga warrant petang nanti kalau D-Nex dia pergi kepada certain price kan. So kita ada live matrix. Okay, let me just show dekat sini ya. Dekat sini, dekat website, we go back to our website. Dekat warrant tool, you click on live matrix. Okay. So live matrix ni sebenarnya dia akan tunjuk harga warrant tersebutlah dalam masa satu hari. Okay. So contohnya dekat sini kita tengok nak tengok, you all nak tengok. Okay, I just go to FBMKCI lah because contohnya lah kan. Okay, FBMKCI. So contohnya, okay, you tengok. Kalau pagi, okay, I trade dekat this level and you beli warrant you pada harga RM19, 19 sen setengah, okay, 19.5 cent. And then you want to know, let's say kalau harga tu dah naik sampai bila KCI, sorry, this is put warrant. Okay, put warrant. So kalau lah market jatuh, okay, market jatuh. So berapa harga warrant you? Okay, so this is put warrant kan. So put warrant harga dia naik. So you boleh tahulah, you boleh tengok dekat this is our live matrix. Dan yang paling bestnya sekali because live matrix ni dia you boleh tengok sampai 9 jenis warrant. So you boleh tengok up to 9 warrants on the same page. Okay. Okay, apa lagi dekat sini? You boleh tengok macam-macam dekat sini. This is our live matrix. Yep, other than that, we have a Telegram channel. Telegram channel ni is one of our social media. We also have Facebook page, okay. But this Telegram channel ni memang I would highly encourage investors yang mula nak berjinak untuk trade structured warrants, okay. Because dekat Telegram channel ni memang kita selalu post lah macam-macam. Kita post mengenai latest updates, latest market updates. Kita akan bagi tahu kalau ada new warrants listed on the market. You memang takkan ketinggalan lah. You all will know. And also the best part is that we have our Macquarie research, okay, our Macquarie research team. So we will also use our Macquarie research team that is actually special for our institutional investors, but we also use our Macquarie research report and then we write it dekat kita punya newsletter and then kita pun akan post dekat kita punya Telegram channel. Dan selalunya information ni macam jarang ada publicly because it's based on our research report kan. So you all pun memang akan dapat all this kind of news available from our Telegram channel. In fact, kalau macam corporate action ke, kalau macam sesuatu company tu ada buat bonus issuance ke apa ke, kita pun memang akan explain dekat investors. Okay, everything, every single thing. So now we have come to Q&A session. Okay, so let me see. Any questions, Faizal? Any questions that you want to highlight to me? I can answer. Maybe 1 to 2 questions. Okay, ada. Before kita proceed dengan Q&A, just to recap the question, kita punya quiz top 5 campaign.
Alright, so just kita nak show balik quiz top 5 campaign kita. Dalam proses pemilihan structured warrant yang sesuai, anda tidak perlu mengambil kira faktor yang mana satu. Okay, antara A, arah pergerakan mother share atau aset underlying asset, B, jangka masa pelaburan, C, faktor gearing, atau D, jumlah dagangan trading volume yang tinggi. Okay, so untuk jawapan quiz malam ini, alright, so jawapan yang betul adalah D, jumlah dagangan trading volume yang tinggi. Okay, so kita akan postkan nama-nama pemenang sekejap lagi. Alright, so kita proceed ke ada sedikit Q&A lah untuk Liana. Alright, Liana, Okay. soalan ada satu soalan dari Pak An, I think Pak An AZ, Pak An Az ke macam mana. Okay. Adakah liquidity CW sama dengan ibu atau mother share Puan Liana? Liquidity warrants tu. Okay. Because structured warrants tersebut, dia memang akan track pergerakan dia punya mak dia tu kan. So liquidity dia tu pun akan bergantung kepada mak dia juga. Because kalau macam kita nak trade, kita bukan sesuka hati boleh letak dia punya liquidity warrants tersebut. Because macam warrants ni, macam for our market maker, okay, kita akan hedging, okay. Yang tu hedging tu another part lah, because macam kalau kita jual beli warrant kepada investors, dan kita juga akan hedge. Jadi liquidity tu sometimes most of the time dia akan ikut liquidity mak dia tersebut. Okay, so kalau macam pada hari tersebut liquidity mak dia tak berapa bagus, jadi kita punya warrants liquidity tu pun takkan banyak jugalah. Okay, but most of the time we will try our best to make sure that liquidity sesuatu warrant tersebut dia memang akan sesuai dengan untuk investors yang trade lah. Okay, liquidity tu macam mana kita nak tahu liquidity tu bagus ke tak bagus? Okay, so hint dia dekat sini, kalau macam Macquarie, kita akan letak liquidity dia macam from 300,000 on both side, bid and ask, ataupun 500k or 1 million or 2 million depending on the warrant situation. But sometimes kalau mak dia tu liquidity tak bagus, jadi kita pun memang susah sikit lah nak letak liquidity. Okay, so you all kena tengok dia punya liquidity dekat on the quantity bid and ask tu. Alright, okay. Thank you, Lena. Ada some question yang repeated dalam kita punya ruang komen yang penonton nak tahu. Okay, so what's the syariah status untuk structured warrant? Ramai yang tak tanyalah. Actually that's a very good question. I understand, saya faham audience kita pada malam ini pun semua Muslim kan. So okay, so first of all, tapi adalah. most of our audience tonight is Muslim. Okay, so I mean it's also my responsibility to tell investors, to highlight investors, because I understand that we are very concerned about syariah status of structured warrants. Kita sangat concern mengenai status syariah kepada produk tersebut lah kan. So first of all, sekarang ni at this moment structured warrants tak ada dalam apa-apa kategori sama ada dia syariah ataupun tidak syariah. Tapi but at this moment walaupun Securities Commission, Syariah Advisory Committee, dia tak ada mengatakan bahawa structured warrants ni dia syariah ataupun tidak, tapi the local brokers, okay, yang ada dekat Malaysia ni, dia memang categorizekan structured warrants ni sebagai non-syariah. Sebab tu untuk sesiapa yang tak ada Islamic trading account kan, Islamic trading account, memang dia akan tak boleh trade structured warrants lah, because local broker memang dia dah filter out structured warrants untuk appear dalam Islamic trading platform. So kalau sesiapa yang ada conventional kau orang panggil conventional account, is it conventional account? Yes. Okay, so for conventional account, yes, investors memang boleh nampak structured warrants, because memang dia ada just campur sekali lah syariah dan non-syariah. But actually I ada
we actually try to do a lot of research more on structured warrants, whether syariah structured warrants ni boleh jadi syariah ke tak syariah, but it's still in the process lah. Hopefully one day mungkin mana tahu, kita tak tahu structured warrants mungkin boleh jadi syariah kan, but banyak pendapat yang saya tengok setakat ni ya, dia ada mengatakan yang macam structured warrants, if you trade based on company yang memang status dia adalah syariah, dan ada yang pendapat yang mengatakan structured warrants tersebut juga adalah syariah. But kalau yang sesiapa mother yang share dia syariah lah. yang mother share dia syariah kan. So contohnya macam Sitos lah kan. Okay, Sitos tu memang because it's a public listed company, so and then it memang semua orang tahu is a syariah syariah compliance punya company. Jadi untuk ada some opinions yang mengatakan if you trade Sitos warrants is also syariah lah, because it tracks the movement of the syariah punya company. But yeah, I mean at this moment memang tak ada formal guideline yang mengatakan structured warrants tu syariah ke tak syariah. Memang kita ada tengok sendiri dekat SAC punya guideline, tak ada. Dia cuma cakap company warrant saja yang syariah. So it's still in the grey area, but hopefully one day structured warrants ni SC boleh consider lah, it will become structured warrants. So this is why, I mean, saya faham, I understand the concern about this, because I mean I'm a Muslim as well, so memang kita akan selalu akan rasa mencari, kita ada responsibility untuk kenal pasti sama ada produk tersebut halal ataupun tidak kan, because kita pun memang we want our source of income is halalan thayyiban kan, so it's like memang confirm macam tu. I understand. So but dekat sini yang saya cuba untuk sampaikan kepada semua orang adalah maybe one day kalaulah structured warrants ni boleh jadi syariah, so I mean you all yang attend malam ni punya webinar dah boleh tahu dah pasal structured warrants, and you can immediately trade kan. So sekarang ni I just want to educate investors, because I know there are some people who trade structured warrants, so this is our purpose to educate, so that you all yang trade structured warrants, you at least you know how to trade structured warrants correctly, so that you tak mengalami kerugian sangat banyak. Ataupun untuk sesiapa yang tak consider untuk structured warrants because of the syariah status, it's okay, we don't push you, because technically not we are not technically forcing investors to buy structured warrants. So our purpose is just to educate investors about just telling that, hey, there is another instruments available on Bursa Malaysia other than other than saham ke apa-apa ke, so that we have structured warrants. Okay, for those yang interested, then yes, you can go ahead. But yeah, I mean maybe one day structured warrants boleh jadi syariah, then we all can trade without any apa tu orang kata tanpa ragu-ragu lah kan. So macam tu lah. InsyaAllah lah one day lah mungkin. Okay, kita ada satu lagi, maybe last question Lena. Alright, so dari Encik Muhammad Abdul Karim. Okay, dia tanya macam HSI CIK exercise value 29,000 bila expired 29 November. Boleh explain tak apa terjadi bila expired? Okay, alright. So ni HSI CIV ke? Call warrant. CIK, dia tulis CIK. CIK, okay, tak apa. Yang ni call warrant. Okay, yang ni call warrant. Okay, call warrant ni because this is call warrant. Okay, recall balik call warrant, dia akan ikut pergerakan mak dia kan. So and dia akan ikut pergerakan mak dia, and then harga mak dia tu mesti lagi tinggi daripada exercise price warrants tersebut. Okay. So let's say kalaulah you pegang warrant tersebut, you simpan warrant tu sampai expiry date, and let's say kalau market Hang Seng tu bila dekat expiry date tu close lagi tinggi daripada exercise price of that call warrant, then the warrant akan expire in the money. In the money maksudnya layman term dia kita akan katakan dia akan expired with value lah. So bila warrants tersebut expire dengan value, ada value, jadi warrant tersebut akan automatically exercise. Maksudnya dekat sini investors yang pegang warrant tersebut tak payah nak isi borang apa-apa, it will be automatically exercise, and issuer akan macam Macquarie contohnya, kita akan pay back to investors based on the certain calculation, and kita akan bagi check dekat investors. Check tersebut akan dihantar ke rumah based on your registered address. Kalau you pakai trading account you pakai registered address you kampung you punya rumah ke kan, you punya your parents house
address or your house address, then the check will be delivered to that address lah. Otherwise, kalau warrants tersebut expire out of the money maksudnya tak ada apa-apa value, then you will not get anything lah. You tak akan dapat balik apa-apa payment bila warrant tersebut expire. Maksudnya in a simpler terms, it tells you that you lose 100% of your total investment. Okay, so maksudnya dekat sini saya nak cakap, because such warrants is not meant for long term investment. So maksudnya dekat sini kita it's not encouraged for investors to hold the warrants until expiry date, because dia akan ada risiko warrants tersebut. If you hold until expiry date, warrant tersebut akan expire without any value. So biasanya investors akan trade such warrants just on the short term. So you beli sekarang and then you simpan lah dalam masa 2 minggu ke 3 minggu ke or 1 minggu. Tadi saya ada nampak ada orang tanya pasal, boleh ke kalau I beli warrants pagi and then you jual balik on the same day? Yes, it's up to investors. You nak beli pagi and then you nak jual petang pun boleh. It's totally up to you. Tak ada apa-apa halangan. So it's actually based on your trading styles. Some people suka day trading kan, dia suka day trading, then yes, such warrants is also a good it's also the suitable product for investors to day trade. So investors, they like to buy now and then they keep it later for 2 weeks because dia rasa macam okay, in 2 weeks I can make X percentage amount of profit, then yes, you can go ahead. So yep, itulah yang saya cuba sampaikan. Such warrants is not meant for long term, so not really encouraged to hold the warrant until expiry date because there will be risiko. Ada risiko yang warrant tersebut akan expire. In fact, saya pun tak tahu HSIC ni akan expire November nanti, in the money ke out the money. Kalau kalau I boleh predict market, then I will not be working here lah. I will just trade such warrants. Yes. Betul. Okay. Itu. Okay, I think it's a good sharing Liana tonight. I think ramai Thank you so much. yang sedikit sebanyak dah tahu berkenaan structure warrant ni. Okay, kita hope kita boleh buat more content lagi lah in the future in M+. Boleh, definitely we can do that. Okay, alright. So now I think most of the penonton pun nak tahulah pemenang-pemenang. Okay, pemenang-pemenang untuk quiz top fan kita pada malam ni. Alright, so kita akan paparkan nama-nama pemenang. Alright, so 5 pemenang untuk quiz top fan pada malam ini, okay, akan menerima Touch and Go e-wallet credit. Okay, alright, so pemenang 5 pemenang dah dipaparkan. Okay, pemenang utama adalah Suhaiman Izzati Amirah. Okay, congrats. Okay, pemenang utama, dan 4 pemenang seterusnya Soma Kofi, Reza Izman, Muhammad Nur Ismail dan Brandon Pereira. Alright, tahniah, congrats to all of the winners, pemenang. Okay, check your Facebook Messenger. Anda akan dihubungi oleh pihak M+. Okay, dan kita akan just ikut betul instruction yang diberi dalam Facebook Messenger lah. Okay, I think itu saja pada malam ni, sesi webinar kita pada malam ni. Alright, kita nak ucapkan terima kasih kepada Liana join kita pada malam ni for the first session, her first session. I think in the future kita boleh collaborate lagi. Okay, I think itu saja pada malam ini. Ada salah silap, kami mohon maaf dan kita akan cuba perbaiki pada masa depan. Okay, Liana, again thank you so much for giving such insightful knowledge to us tonight. And then to all of the penonton, selamat malam dan salam sejahtera. Okay, see you again soon. Bye. Thank you so much everyone.